الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. جاء في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات أي المهلكات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة أصلها الأنفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. دان نفسه أي حاسبها. Abu Dhar Jundub ibn Junada radiyallahu anhu ainsi que Abu Abdirrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma rapportent que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait dit: craignez Allah où que vous soyez et faites suivre la mauvaise action d'une bonne œuvre qui l'effacera, et ayez un bon comportement envers les gens, rapporté par Tirmidhi qui le déclare Hassan. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte: un jour, tandis que j'étais derrière le prophète alayhi salatu wassalam, il me dit: ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Sois attentif à Allah, il te protégera. Sois attentif à Allah, tu le trouveras auprès de toi. Si tu demandes une chose à quelqu'un, demande-la à Allah. Si tu implores l'aide de quelqu'un, implore celle d'Allah. Et sache que si la communauté se rassemblait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait te l'apporter que si Allah te l'a prescrit. Tout comme si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. La plume est levée et les feuillets ont séché. Rapporté par At-Tirmidhi qui le déclare Hasanun Sahih. Et dans une autre version: sois attentif à Allah, tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah en période d'aisance, il se souviendra de toi en période de difficulté. Et sache que ce qui ne t'a pas atteint n'aurait de toute façon pas pu t'atteindre, et ce qui t'a atteint n'aurait de toute façon pas pu t'éviter. Et sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance vient avec la tristesse,
et l'aise après la difficulté. Anas radiyallahu anhu a dit: vous accomplissez des actes qui n'ont guère d'importance à vos yeux, mais que nous considérions à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam comme des péchés causant la perte. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah le Très-Haut est jaloux, et sa jalousie a pour cause la transgression de ses interdits. Consensus de Al-Bukhari et Muslim. Abu Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme sensé est celui qui demande des comptes à son âme et œuvre en vue de ce qu'il y a après la mort. Et le faible est celui qui laisse son âme suivre ses passions et espère d'Allah le pardon. Rapporté par Tirmidhi qui le qualifie de Hassan. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: l'une des meilleures preuves de la bonne soumission d'un homme, le fait que celui-ci délaisse ce qui ne le regarde pas. Hadith Hassan rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك